السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 64 et 65. إذا تلاميذ الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 64 و 65. Aujourd'hui, on va commencer dans un nouveau projet, projet 2, animer une fable. عنوان المشروع الثاني تحريك حكاية. Ça y est, une fable بمعنى حكاية. Le premier projet قرينا jouer un conte. واليوم غادي نقراو animer une fable بمعنى تحريك حكاية. Situation de départ. وضعية الانطلاق. Ton école vient d'ouvrir une bibliothèque pour enrichir tes camarades. Et toi, décidé de raconter une fable sous forme de bande dessinée que tous les élèves pourraient lire. قال لك المدرسة تاعك زعما حلت واحد المكتبة وباش تستريها زعما ونتايا والزملاء تاعك درتو واحد المشروع، يعني بغيتو تحكيو اون فابل حكاية تحت فورم دو بوند ديسيني، يعني تحت شغل درتوها اون بوند ديسيني بمعنى هكا قصص مصورة صايي التي متاحة لجميع التلاميذ اللي يقدروا يقراوها. Ce projet se compose de deux séquences. هذا المشروع متقسم إلى مقطعين. La première séquence parole de sage. La première séquence parole de sage. أقوال الحكماء. À la fin de cette séquence, tu vas produire un dialogue à partir d'une fable. Le meilleur dialogue sera lu et joué avec les camarades. قال لك في نهاية هذا المقطع غادي نتايا دير واحد الحوار من خلال واحد الحكاية، يعني والحكاية الأجمل ولا الحكاية اللي تكون مليحة غادي تلعبوها نتينا والزملاء تاعك. Alors aujourd'hui on va commencer avec la première séquence. Nous écoutons pour comprendre la fable. Nous prenons la parole pour raconter l'histoire. قال لك نحن نستمع لفهم الحكاية ونحن نأخذ الكلام باش نحكيو القصة. Ça y est, pré-écoute, الاستماع الأول. Aider quelqu'un dans un moment difficile est un devoir. Avez-vous déjà demandé de l'aide à quelqu'un? Dans quelle situation? Comment vous a-t-on aidé? Nous allons écouter une fable qui raconte l'histoire de deux animaux. Voyons si ces personnages vont s'entraider. قال لك عاونت زعما كش واحد في واحد الوقت صعب. هيا aider quelqu'un dans un moment difficile est un devoir. مساعدة واحد زعما في موقف صعب إنه واجب، ياك. قال لك avez-vous déjà demandé de l'aide à quelqu'un? Dans quelle situation? قال لك هل طلبت أيدي زعما طلبت أيدي المساعدة من أحد في أي حال؟ Comment vous a-t-on aidé؟ كيفاش حتى عاونوك؟ Nous allons écouter une fable qui raconte l'histoire de deux animaux. Voyons si ces personnages vont s'entraider. قال لك غادي نقراو واحد الحكاية، حكاية قصة تاع حيوانين. إليكم
voyant si ces personnages sont s'entraider. قال لك وشوفوا هاد الشخصيات إلى تعاونوا. s'entraider بمعنى تعاونوا. Ça y est. La première activité, je lis les questions. J'écoute l'histoire, puis je réponds. قال لك أقرأ الأسئلة ثم أجيب عن ثم أستمع للقصة ثم أجيب عن الأسئلة. La première écoute, الاستماع الأول. Je choisis la bonne réponse. نقراو الأسئلة في الأول ونعاودو نقراو القصة. Le chien, l'âne et leur prioritaire. Chasse, se promène ou bien voyage. قال لك باللي الكلب والحمار ولا البغل والمالك تاعهم يعني اللي يملكهم زعما مشاو راهم يصيدوا ولا برومان بمعنى يتجولوا ولا فواياج يسافرون. L'homme s'arrête pour chasser, se reposer, se laver. قال لك الرجل حبس باش يصيد ولا باش يريح ولا باش يغسل. إذا نستمع القصة. القصة متواجدة في آخر الكتاب كما العادة. هيا بروجي 2 séquence 1. هنايا راهم غالطين. صحيح. هيا la première séquence. L'âne et le chien. Un jour de grande chaleur. Un jour de grande chaleur. Un homme part en voyage. Part en voyage. Accompagné de son chien et de son âne. À midi, il se repose et s'endort. L'âne pénètre dans un terrain et se met à brouter de l'herbe. Le chien dit à l'âne: j'ai faim et je veux manger. Baisse la tête afin que je tire mon repas du panier accroché à ton cou. L'âne refuse et lui dit: attends que notre maître se réveille. Il te donnera ta part. Le chien déçu par le comportement de l'âne va se reposer près de son maître. Soudain, un grand loup apparaît. L'âne appelle le chien à son secours. Le chien lui dit: je ne peux pas te protéger sans la permission de mon maître, attendant son réveil. Le loup dévora l'âne. Tel fut le prix de celui qui refuse d'apporter à temps son aide à l'autre. D'après la fable Kalila wa Dimna, les Ibn Muqaffa. Ça y est, voici le titre de cette fable et voici la source ou bien l'écrivain et la source de cette fable. Ça y est. نعاود نقرا لكم ونشرح لكم. Un jour de grande chaleur, un homme part en voyage accompagné de son chien et de son âne. قال لك واحد النهار زعما كانت الحرارة مرتفعة جدا. واحد الراجل خرج يسافر برفقة الكلب تاعو والحمار تاعو. À midi, il se repose et s'endort. L'âne pénètre dans un terrain et se mit à brouter de l'herbe. Le chien dit à l'âne: j'ai faim et je veux manger. Baisse la tête afin que je tire mon repas du panier accroché à ton cou. L'âne refuse et lui dit: attends que notre maître se réveille et il te donnera ta part. قال لك يعني بعد في منتصف النهار أميدي مشى يريح ورقد ونعس. الحمار دخل واحد الأرض وبقى يرعى يأكل في الحشيش. الكلب مشى لعند الحمار قال له بلي عطيني ناكل. قال له هود راسك وخليني نجبد الروبا تاعي زعما الحقو تاع الاكل باش ناكلو.
قال له هبط عنقك. أي الكلب باردون الحمار رفض وقال له بلي اصبر حتى ينوض المعلم تاعنا ويمد لك حقك. Le chien déçu par le comportement d'Alan va se reposer près de son maître. Soudain, un gros loup apparaît. L'âne appelle le chien à son secours. Le chien lui dit: je ne peux pas te protéger sans la permission de mon maître. Attendant son réveil. قال لك هنا الكلب شغل يأس من الجست اللي داروا له الحمار، ومشى رقد قدام المعلم تاعو. فجأة واحد الدب كبير، ديب كبير ظهر، والحمار عيط للكلب قال له روح سلكني. الكلب واش قالو بلي قالو ما نقدرش، قالو بلا ما يعطيني المعلم شغل لا بيرميسيون الاذن باش نمشي. قالو صبر حتى ينوض. Le loup dévora l'âne. Tel fut le prix de celui qui refuse d'apporter attend son aide aux autres. قال لك والديب شردق الاخر الحمار يعني كلاه، وانظر الثمن اللي يرفض مساعدة الاشخاص الاخرين. صايي الوغ عاد نرجعوا للكتاب الصفحة 65. Je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. Le chien, l'âne et leur propriétaire chasse, se promène ou bien voyage. Un homme part en voyage. Alors, voyage. L'homme s'arrête pour chasser, se reposer, se laver. À midi, il se repose et s'endort. Alors, se reposer. L'homme حبس باش يريح. دوزيام ايكوت تنجموا عاود تعاودوا لا فيديو من الاول وتشوفوا لما راكمش عاقلين على الاسئله. Je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. Le chien demande à l'âne de laisser dormir, lui raconter une histoire, lui donner à manger. الكلب واش مطلب من الحمار؟ قال له اعطيني باش ناكل. ها هي l'âne pénètre dans le Sahara. Le chien dit à l'âne: j'ai faim et je veux manger. Alors, à ce moment, la bonne réponse, c'est lui donner à manger. طلب منه باش يعطي له ياكل. L'âne refuse car الحمار رفض. وعلاش؟ Il veut la permission de leur maître. Il est fatigué et il fait chaud. Alors, ها هي. L'âne refuse et lui dit: attends que notre maître se réveille. Il te donnera ta part. Et donc, il veut la permission de leur maître. Ça y est. Troisième écoute. Attends, la page, j'ai perdu la page. Troisième écoute. Je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. L'âne appelle le chien à son secours, car elle a faim, elle a vu un loup et il veut se moquer de lui. علاش عيط الحمار عيط للكلب؟ وعلاش عيط له؟ النجدة لقبال راه جيعان، لقبال شاف واحد الديب ولا شاف ولا بغى يزعق عليه. alors c'est soudain un gros loup apparaît. ظهر. L'âne appelle le chien à son secours. Le chien, lui, etc. Alors, l'âne appelle le chien à son secours car il a vu un loup. Deuxième écoute. Pardon. La deuxième question. Le chien refuse d'aider l'âne car الكلب رفض مساعدة الحمار. لماذا؟ Il a peur, il veut dormir, l'âne ne lui a pas permis de manger. الكلب علاش رفض مساعدة الحمار؟ لأنه خائف،
لأنه بغى يرقد لأنه الكلب الحمار ما بغاش يعطيلو ياكل. الوغ كال هي لا بون ريبونس؟ هايا شغل اوتوماتيكمون بلا ما نذكرهاش في النص، ولكن شغل باينه. je ne peux pas te protéger sans la permission de mon maître attendant son réveil. شغل رد عليه، هذه هي انتقم منه. alors le chien refuse d'aider l'âne car l'âne ne lui pas permet de manger. La troisième question. L'âne s'est fait dévorer par le loup car il s'est endormi. Le chien n'est pas venu à son secours et lui a manqué de respect. Le himar m'a dévoré par le loup. يعني الكلب من طرف ديب. Il s'est endormi. Le chien n'est pas venu à son secours et lui a manqué de respect. وعلاه زعما كلاه لا قبال كان ناعس ولا الكلب رفض باش يجي ينقضو ولا كان ما احترموش الحمار ما احترمش الديب. Alors la bonne réponse, le chien n'est pas venu à son secours. Quatrième écoute. Que penses-tu de cette histoire? قال لك ماذا تخمن من خلال هذه القصة؟ هاهي كاينة هنايا في الأخير تاع النص. هاهي. Tel fut le prix de celui qui refuse d'apporter à temps son aide aux autres. Alors la leçon شغل هذه تعطينا شغل تعطي le moral يعني la leçon de cette histoire. Alors il faut aider les gens lorsqu'ils ont besoin. خصنا نساعدوا الناس كي يكونوا يحتاجوا. Il faut aider les autres lorsqu'ils ont besoin d'aide. Choisis la morale qui convient à cette fable. اختار الحكمة من هذا النص. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Il faut s'entraider dans les moments difficiles. Le travail est la clé de la réussite. إذن قال لك اختار لا مورال من هذه الحكاية. إذن شغل هي هذه إجابة عن السؤال الأول. صحيح؟ Alors, la morale qui convient à cette fable, c'est il faut s'entraider dans les moments difficiles. Ça y est? Et troisième activité, la troisième activité. J'écoute une dernière fois et je complète. خليك نستمع لآخر مرة ونكملوا. Un jour, lors d'un voyage, le chien demande à manger à l'âne qui portait le sac à provisions. L'âne refuse. Attends, le chien. Le chien a refus. الآخر الحمار رفض. Dessus, le chien s'en va. Soudain, un loup surgit. L'âne appelle le chien à son secours.
À son tour, le chien refuse de l'aide. Un jour, lors d'un voyage, le chien demande à manger à l'âne qui portait le sac à provisions. L'âne a refus. Déçu, le chien s'en va. Soudain, un loup surgit. L'âne appelle le chien à son secours. À son tour, le chien refuse de l'aide. وبهذا وصلنا لنهاية فيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنساش بالاشتراك على القناة وتفعيل يلحقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.